16 सालमारिबो विधानसभा चंगमारिनो बस्कांगो तनिवै गराकसेलो सदर बकास्तेबो खबजा काइचार विधानसभा केन्द्रनि चंगमारिनि तांबेदेनि तांग्राग्रक बुधनि बागै जत नांकुकमा मानैरक उमाकान्त रुंनकनि नाहारका अकग्रंग गराकसालो सावै खनारिका सदर बकास्तेनि रिटार्निं अफिसार बेबागै काइबुरै राबा चिथाम एबा 453 सुक पुलिंग बुथनि तांग्राग्रक आसालो आरो मानचाकाहनि सागाबो आज के मूलत जो 16 तारीखे जो पोल डे जनरल असेंबली इलेक्शन 2023 एटार आज के मेटेरियल चेकिंग होच्छे सदर जो 8टा असेंबली कन्स्टिट्यूएंसि आछे ওই 8টা असेंबली कन्स्टिट्यूएंसि যারা ভোটকর্মী আছে তারা নিজস্ব মাল যেটা আছে ওটা মাল বুঝে নিচ্ছে সবগুলা কি এখানে হচ্ছে সবগুলি আমাদের উমাকান্ত ওল্ড বিল্ডিং ও আমাদের উমাকান্ত যে নিউ বিল্ডিং এই কমপ্লেক্সে হচ্ছে কতটা টিম রয়েছে টোটাল আমাদের এখানে 453 মতন অ্যাপ্রক্সিমেট পুলিশ স্টেশন আছে তো এগুলি সবগুলি টিমই এখানে উপস্থিত হয়েছে কবে নাগাদ তারা রওনা দেবে ওরা রওনা দেবে ওরা কালকে আসবে কালকে আমরা 8টার সময় টাইম দিয়েছি দিনতে 8টার সময় এসে যেটা পুলিশ স্টেশন থেকে রওনা হবে সদর সাবডিভিশনের অন্তর্গত মহিলাদের পরিচালিত কটা আছে পুলিশ স্টেশন মহিলাদের প্রতি এসএমএ কনস্টিটিউয়েন্সি দুটি করে ওমেন সিটি পুলিশ স্টেশন হবে बुटनि बागै जत नांकुकमा मानैरक तुयै खना पुलिं बुटनि जत तांग्राग्रक साकबायथानि चंगमारि केन्द्रनि बागै थांनाय हेनि साका रिटार्निं अफिसार बियो रिपोर्ट कखरां।